مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، وهو عبارة عن حوار. هذا الحوار هو ضمن قائمة الحوارات باللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الحوار السابع. إذن الحوار باللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الحوار السابع. إذن مشاهدينا الكرام، هذا الحوار هو سيكون حول كرة القدم، وهو حوار بين نانسي وزكريا. إذن نانسي: Je suis bien contente que la coupe du monde soit terminée. إذن je suis bien contente. إذا قلنا je suis contente أنا سعيدة، وإذا أضفنا bien تصبح أنا جد سعيدة أو أنا سعيدة للغاية. وإذا حذفنا je suis bien content حذفنا تصبح أنا سعيد للغاية. content je suis bien content أنا سعيد للغاية que la coupe du monde soit terminée، لأن كأس العالم قد انتهى. إذن سأكتب الترجمة: نانسي أنا سعيد للغاية لأن كأس العالم قد انتهى. Je suis bien content que la coupe du monde soit terminée. أنا سعيدة للغاية لأن كأس العالم قد انتهى. soit terminé. زكريا أو زكريا: forcément mademoiselle n'aime pas le foot. forcément mademoiselle n'aime pas le foot. إذن زكريا بالطبع الآنسة لا تحب كرة القدم. forcément mademoiselle n'aime pas le foot. بالطبع الآنسة لا تحب كرة القدم. إذن forcément طبعا أو بالطبع، mademoiselle نقول mademoiselle آنسة، monsieur سيد، madame سيدة. إذن mademoiselle monsieur madame. n'aime pas إذا قلنا aime وحذفنا ne pas تصبح تحب. إذن بالطبع الآنسة تحب كرة القدم، وإذا أضفنا ne pas تصبح لا تحب. aime le foot أو n'aime pas le foot. n'aime pas le foot لا تحب كرة القدم، aime le foot تحب كرة القدم. إذن forcément mademoiselle n'aime pas le foot. نانسي ستجيب: Nancy, non, c'est pas ça. C'est juste qu'à la radio, qu'à la télé, dans les magazines, c'était foot, foot, foot. Champion du monde. À croire qu'il ne s'est rien passé depuis un mois sur la terre à part le foot. إذن Nancy: non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'à la radio, à la télé, dans les magazines, c'était foot, foot, foot. Champion du monde. À croire qu'il ne s'est rien passé depuis un mois sur la terre à part le foot. إذن Nancy: non, c'est pas ça. إذن Nancy: لا، ليس هذا. c'est juste إنه فقط كلا راديو على الراديو، على تيلي على التلفاز أو التلفزيون، dans les magasins في المجلات. كان c'était foot كرة، foot كرة، كرة القدم، كرة القدم، كرة القدم. كأس العالم champion du monde، كأس العالم. أكخوار الاعتقاد بأن شيئا لم يحدث. أكخوار qu'il ne s'est rien passé.
لم يحدث منذ شهر. إذن depuis un mois منذ شهر sur la terre على الأرض à part le foot باستثناء كرة القدم. حاولت تصغير النص كتظهر لكم الترجمة. إذن non ce n'est pas ça. لا ce n'est pas ça. ليس هذا. c'est juste la radio. إنه فقط على الراديو. à la télé في التلفاز. dans les magazines في المجلات. c'était foot أي كرة قدم. كان كرة القدم champion du monde كأس العالم. يعني في كل مجلات والراديو والتلفاز دائما نسمع الكرة أو كأس العالم. croire qu'il ne s'est rien passé. croire الاعتقاد أو الاعتقاد بأن شيئا ما لم يحدث. depuis un mois sur la terre à part le foot. depuis un mois sur la terre à part le foot. منذ شهر على الأرض باستثناء كرة القدم. إذا نانسي non ce n'est pas ça, c'est juste qu'à la radio, à la télé, dans les magazines, c'était foot. champion du monde. à croire qu'il ne s'est rien passé depuis un mois sur la terre à part le foot. Zakaria, tu admettras quand même que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et donc tu admettras quand même que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et donc Zakaria, tu admettras ستعترفي quand même مع ذلك que c'est un sujet أن هذا الموضوع أو بأن هذا الموضوع qui intéresse beaucoup de monde. يهم الكثير من الناس. إذن tu admettras ستعترفي مع ذلك quand même مع ذلك que c'est un sujet أن هذا موضوع qui intéresse beaucoup de monde. أي يهم الكثير من الناس. intéresse يهم beaucoup الكثير demande الناس. إذن tu admettras quand même que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Tu admettras quand même que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Nancy, oui, mais pas tout le monde. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Et puis, je me demande bien quel plaisir vous trouvez à regarder ça. Oui, mais pas tout le monde. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Et puis je me demande bien quel plaisir vous trouvez à regarder ça. سأقوم بالترجمة وبعد ذلك سأشرح. Nancy, نعم, oui, mais pas tout le monde. لكن ليس الجميع. Il n'y a pas que le foot dans la vie. ليس هناك فقط كرة القدم في الحياة. Et puis ثم je me demande bien أتساءل ما هي المتعة أي quel plaisir vous trouvez التي تجدها في مشاهدة هذا. Nancy, oui, mais pas tout le monde. Il n'y a pas que le foot dans la vie. إذن oui, mais pas tout le monde. نعم, لكن ليس الجميع. Mais pas tout le monde. الجميع. ليس هناك. Il n'y a pas. ليس هناك. Il n'y a pas. ليس هناك. Il n'y a pas que le foot.
فقط كرة القدم. que le foot dans la vie في الحياة. la vie الحياة. dans la vie. et puis ثم je me demande bien quel plaisir. je me demande bien quel plaisir. et ثم أتساءل ما هي المتعة. je me demande bien quel plaisir. ثم أتساءل ما هي المتعة. vous trouvez à regarder ça. vous trouvez تجدونها التي تجدونها. vous trouvez تجدونها à regarder في مشاهدة à regarder ça هذا. vous trouvez à regarder ça. oui mais pas tout le monde. il n'y a pas que le foot dans la vie. et puis je me demande bien quel plaisir vous trouvez à regarder ça. Zakaria, tu peux pas comprendre. tu peux pas comprendre. c'est un sport populaire. c'est un sport populaire. tu peux pas comprendre. c'est un sport populaire. Zakaria, tu peux pas comprendre أو tu ne peux pas comprendre. هي لا يمكنك أن تفهمي. نقول tu peux pas comprendre عندما نريد أن نتكلم tu peux pas comprendre. ولكن يمكن أن نقول tu ne peux pas comprendre. tu ne peux pas لا يمكنك أو لا يمكنك comprendre أن تفهم أو أن تفهمي. c'est un sport. إنها رياضة populaire مشهورة. إذن tu peux pas comprendre c'est un sport populaire. tu peux pas comprendre c'est un sport populaire. لا يمكنك أن تفهمي إنها رياضة مشهورة. Nancy, tu veux que je te dise je comprendrai jamais pourquoi 10 gens modestes sont prêts à payer pour voir 10 millionnaires se divertir en jouant à la baballe. Nancy, tu veux que je te dise je ne comprendrai jamais pourquoi 10 gens modestes sont prêts à payer pour voir des millionnaires se divertir en jouant à la baballe. إذا نانسي سأكتب الترجمة وبعد ذلك سأحاول أن أصغر حجم الكتابة لكي أشرح بالضبط ما كتبته. أنت تريدني أن أخبرك. tu veux que je te dise أن أقول لك أو أن أخبرك. je comprendrai jamais pourquoi. أنا لن أفهم أبدا لماذا pourquoi لماذا des gens modestes أي أناس أو الناس المتواضعون sont prêts à payer على استعداد لدفع المال payer لدفع المال pour voir les ترى des millionnaires المليونيرون se divertir يترفهون en jouant وهم يلعبون بالكرة à la baballe. tu veux que je te dise tu veux que je te dise أنت تريدني أن أخبرك أو أن أقول لك. tu veux تريد que أن je te dise أخبرك أو أقول لك. je te dise je ne comprendrai je ne comprendrai أنا لن أفهم. je ne comprendrai jamais أبدا jamais أبدا. pourquoi لماذا دي gens الناس modestes المتواضعون modestes sont prêts هم على استعداد أو على استعداد à payer لدفع المال pour voir لرؤية أو لترى دي مليونير المليونيريون. يمكنكم أن تصححوا هذه العبارة المليونيريون دي مليونير. يمكنكم أن تكتبوا ترجمتها بالضبط هل هي صحيحة المليونيريون أو تكتبوا شيء آخر. ديفيرتير أي يترفهون. يترفهون وهم يلعبون بالكرة en jouant à la baballe
en jouant وهم يلعبون à la baballe بالكرة. إذن Nancy, tu veux que je te dise, je ne comprendrai jamais pourquoi des gens modestes sont prêts à payer pour voir des millionnaires se divertir en jouant à la baballe. Zakaria, tu peux parler, toi, avec tes magazines de mode, et puis tu me fatigues à toujours tout critiquer. Je te laisse. Il y a l'arrivée du Tour de France. Du Tour de France. Zakaria, tu peux parler, toi, avec tes magazines de mode, et puis tu me fatigues à toujours tout critiquer. Je te laisse. Il y a l'arrivée du Tour de France. إذا سأكتب الترجمة. زكريا، يمكنك التحدث أنت بمجالات الموضة الخاصة بك، ومن ثم أنت تتعبينني أو تتعبيني من انتقاد كل شيء. أتركك. هناك نهائي سباق فرنسا للدراجات. زكريا، tu peux parler. Tu peux parler. يمكنك التحدث. toi, أنت, avec tes magazines, مع مجلاتك. يعني يمكنك أن تتحدثي مع مجلاتك أو بمجلات الخاصة بك. et puis ومن ثم ومن ثم tu me fatigues. Tu me fatigues. أنت تتعبيني à toujours دائما tout critiquer من الانتقاد كل شيء. tout critiquer أي انتقاد كل شيء. critiquer أي الانتقاد. je te laisse. أتركك. je te laisse. أتركك. il y a l'arrivée du Tour de France. il y a l'arrivée du Tour de France. هناك نهائي سباق فرنسا. Tour de France أي سباق فرنسا للدراجات. إذا Tour de France أي سباق فرنسا للدراجات. إذا tu peux parler toi avec tes magazines de mode, et puis tu me fatigues à toujours tout critiquer. Je te laisse. Il y a l'arrivée du Tour de France. سأعيد قراءة الحوار قراءة عادية. Nancy, je suis bien contente que la Coupe du Monde soit terminée. Forcément, mademoiselle n'aime pas le foot. Forcément, mademoiselle n'aime pas le foot. Non, ce n'est pas ça. C'est justement qu'à la radio, à la télé, dans les magazines, c'était foot, 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 champion du monde. À croire qu'il ne s'est rien passé depuis un mois sur la terre à part le foot. Tu admettras quand même que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Nancy, oui, mais pas tout le monde. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Et puis, je me demande bien quel plaisir vous trouvez à regarder ça. Zakaria, tu peux pas comprendre, c'est un sport populaire. Nancy, tu veux que je te dise, je ne comprendrai jamais pourquoi des gens modestes sont prêts à payer pour voir des millionnaires se divertir en jouant à la baballe. Zakaria, tu peux parler toi avec tes magazines de mode, et puis tu me fatigues à toujours tout critiquer. Je te laisse. Il y a l'arrivée du Tour de France. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم أن تساعدوا القناة على الاستمرارية. أنتم من سيساعدني على تنزيل فيديوهات جديدة فقط بنشركم لهذه الفيديوهات التي أقدم. انشر هذه الفيديوهات عبر الفيسبوك، عبر الواتساب، عبر تويتر، عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي مكان يمكن أن ننشر فيه علم مثلا. إذا مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر
فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد، اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.